এই কথাটি মিথ্যে নয় গো হাদিসের বাণী। নবীর বেটি মা ফাতিমা জান্নাতের রানী। এই কথাটি মিথ্যে নয় গো হাদিসের বাণী। লজ্জা পর্দা স্বামী সেবা ছিল তাহার বড়ই গুণ। লজ্জা পর্দা স্বামী সেবা ছিল তাহার বড়ই গুণ। দুঃখ কষ্ট করে তিনি পালন করতেন শরীয়তের কানুন। নামাজ রোজা কোরআন পড়া গো, নামাজ রোজা কোরআন পড়া জীবনে কাজা হয়নি জান্নাতের রানী। আপনারা দাঁড়ান, আপনারা মনে হয় বলি জায়গা বেড়ে যাবে, আওয়াজ একটু মহব্বত হবে না? সবাই মিলে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। যেনারা দাঁড়িয়ে আছেন তেনাদের হয়তো কেদারানি চেয়ার নেই। চেয়ার থাকলে তেনারা বসতে পেলেন, হয়তো তেনাদের কাছে চেয়ারটা নেই। এই জন্য তেনাদেরকে কোথায় বসতে বলবো, মাটিটা কাদা হয়ে গেছে। আর ওইদিকে যদি ঠিক আছে তো বসার দিতে পারেন, ওটা রাস্তা। নবীর বেটি মা ফাতিমা জান্নাতের রানী। এই কথাটি মিথ্যে নয় গো হাদিসের বাণী। হযরত আলীর সঙ্গে ইমাম হাসান হুসাইনের মা জাননী। হযরত আলীর সঙ্গে ইমাম হাসান হুসাইনের মা জাননী। নারীদেরই সরদারিনী নবী ননদেনে। ইবাদত বন্দেগিতে গো, ইবাদত বন্দেগিতে আছে তাহার জীবনী জান্নাতের রানী। নবীর বেটি মা ফাতিমা জান্নাতের রানী। এই কথাটি মিথ্যে নয় গো হাদিসের বাণী। যা কিছু করেছেন তিনি নারীদের শিক্ষা। যা কিছু করেছেন তিনি নারীদের শিক্ষা। নিজে থাকতেন অনাহারে, পরকে দিতেন ভিক্ষা। কোনো ফকির দরবার থেকে গো, কোনো ফকির দরবার থেকে খালি হাত ফিরেনি জান্নাতের রানী। নবীর বেটি মা ফাতিমা জান্নাতের রানী। এই কথাটি মিথ্যে নয় গো হাদিসের বাণী। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूद क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूद क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक हबीब। सुभान अल्लाह। আপনারা থাকেন, আপনাদের
मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब यानी महबूब मुहिबो महबूब में नहीं मेरा तेरा। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से एक बाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से एक बाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज़, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज़ बहुत। सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, जी जी बेशक, सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। इकबाल ने तोड़ दी तस्वीर लिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्वीर लिए, क्या गीत के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है, क्या गीत के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म यही फरमाते हैं, मेरा आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, जी जी बेशक बेशक, मेरा आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता सरकार ने मुझे जाने ना दिया, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो जाता सरकार ने मुझे जाने ना दिया। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, हुज़ूर शैखुल इस्लाम का कलाम देखिए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे,